Mi content identifier content son scientifique na chera le po meton le miko do kan mo de hoge nu wa miton be ayi zogo meton lo sin wonne wane bo le ko meton le mi odo mi pon khosuti mi ro nu pana ke do ji tajio mina osi etrigmondo ye dolo najino mo be yi rikia madugu mi gido najino gen eyan somi bo we maton le ma sogbe ye dole ji pono le yan wule do etre indaga son pono le do wule o mera ho mo peche do creator si o nupa Melaho Mario Metonu ewa watime do egbe mina sesi khona mi do nuwa egeme godo mina do na mi do o ozon kwe sen do gbasa mi ton ba ku constitutionnel o ye do aussi yo chon le vobo etremo yan yo ye hunson aussi lo jibo mera ho Joseph Jogbenu o Chavi o holoton le onje olomeni mina sesi khona nu le bi ko watana mi do nuwa mi ton egeme mi do kudo emekpon sen mo gbe lo dido na mi ndoda o etre mon wanya o etre hutako no se gan chene me gan chonwo me hutako gen o mi se ro na jino mo be heriki ato madugu o pono la yan wule do khogbonu ye do o pli de bay o dum bay to do ba sin pli de bay gudo me la khojo wala e gudo o kereku sin ville po bo ye do o pli ni ko ba ye pli la ye be po e pono la do wa ndo wule na jino gen zian do o zon watenda ko mo ye bef o yin la ele bo egbe o ndeson e do wule me la o mon petena o create aussi agbasa manaho Mario Metonu ewa nwa time titingbe nu mo son ye do wule na jino ni kogbe Mario o Metonu edo titime pondo o demo ye do an zewe manchala bo igado zewe manchala bo na jino gen sin we mamado tondo emo yan so mi le mewa o ye wa sedo ye do tito do zeute mbero ye na do huyan do o so mi lo me titingbe demuga enoni o ye wa tonde bedo emo sepo elepo unjiro o ye mo be ewe o opono son wa to dakhole po o do gboje me unjiro ndo tito ni kogbetin mi do na be jigbe e ma golo na mi be ya me da ngi wakansiro ntembe mo iduna be lo e wa do ye na tenpona o to do gbesin ganda o blebulu ko parako ye temga oui yi gbigbo san esi yo do eloton po we munu ina wa chonu ton wa dio yo hu emeleko to do gbesin gan lepo ga nbe yo we gen o huyan pele nbi o to lo me demo edo se oni ko gbo me na ho mo edo osun la se jona elo eyi gbedo e mado de bo demo do ni yo me na ho mo sepo riki amadugu taun do sun wa we gbo elo kwa mo je do e wa se kwa do o ponoson wa to mo do gboje megelo elo yi kwala bedo elo enabe ozonton ozonlo si bibe me ele bo o pono le do se khoni ko gbe do wule menda kholo edo wule o e wa do kan si se kaka e wa do gbe yi ndo nu gbona tito ni ko gbe tin eji tito lo gatin o kwamu ye zenai ye do yan wo so ni ko gbe na jino mo be rikia madugu einze o kwalo jona ememo sepolo elo do aze o kwalo jona ye leji e de klado o tito mo be ye na hen wa o benesin tolo me do so me kaka gbeto de me o kwa emo do so ni ko gbe na wale o kwamu ye bio na yo na jino rikia madugu einze o kwani ko gbejo bo o Melaho Mario Metonu ndo o walo ni ko gbe wa gabe walo de bo o sen pe to so gbe jido benito me do me ni be ni ko gbe yido na sasin titingbe ni son etremo anya yido yan wule yesero ewa khogbonu na do apre o mo be yi o mo be yo son to ko do gbe iton do tito iton le me na do kwa yo de mo yesero ewa khogbonu do yan kaka ngan doloji wegeno ina badukuna holole ena do ye pono lesin olomedo kanpame amo ye badukuna titolo indo nugbone ye gi osemo ina sadi mero Melaho Mario Metonu de mokpomelegi tozogbeji ntime nu moson edo wule najino ni kogbe do etre monwanya egen godo mina timena mido au sein do gbasa mitan ko constitutionnel donné milene mina giro yemando si josi daho mo zian mo njere do sein do gbasa mitan izobo yo azeti to tega yegba osi daho yo chon lekponai do kutonu bo etre moyen yewa yefo sin lopo amo etre moyen gen yewa ze Chavi
aussi ni kogbeton do olomena meraho Joseph Jogbenu bodo akon apaton lepo mbeido sendodo gbasami ton aussi yo chon lepo je esitete mero onye o Joseph Jogbenu bodo akon apaton lepo na wo sonle ni kogbe ebe inde ese automus non so titengbe o gan ho tomo do khodo sensi nu pa do benesito meyo e nonu kon on a nu walo edoze chavile do olomena meraho Joseph Jogbenu godo mina timena mido vaho mon bayi okpli titengbe bo eche pipalonya do SMS meo esegemeton ye bayi do kutonu do tremon wanya sangagbe bo o meraho o to gamiton Patrice Atanas Guillaume Tano elosun etenlo domega gbeta susuton meraho matin ajimo kudunu po e sesin khona gbeta nin kogbele ndo do to kholo le ngakmo yelole Dans le temps, si plus moi idodo esegale kule pomeo azanga gbele bi no dole azanga gbege to makano madua bo gbe ido to che paton merako ale orula o e to zo gbe jin do gbe taken de monitor do nu gele mele do ye kan ni gbe mi wadi do mo o kan ju si sa o goro bene to mi to meo je kenu pado ego nbe ido mo do kan ju si sa o ina je si sa jido azan wuro po go we sun ton go me mileke ton on to yan je azan gbanu kunle po go we sun awo lu wele afo kunle po go mileke ton tengbe o ko mo ina ito sa kanju gen o ebe yi o kwa pan wi o we boye mo ni be kanju potole o ile sun le yin go mo iton duro e me tengbe lo ye kan ni igbe me e wa yin gbe won se do ye mo ni be gan kon ito mo ni o perukun do pa we ni igbe gule lo do mo do le pole iton ye ni chi gban un no nuclei amonu konyan ni do tin do ape bo akizi mara do no kanju gen sensasin apa ogbe wa apa we goji mo ikelu pado elo ni be yi do mo do na ka e kana ba yi do undo gbopodo aligo jina automoni be coronavirus nanu mo gba elero bene to mi to mebo o fodi de gana obe yi nu wa tengbejubo ye ma gan ogbon apanagbon olopa de pepe wa ne e ka ni ne o de che padun ase peta ken ro tete tengbe sen mo eje do e ni so to che padun na gbe o gan zeten le pole po moni odo bene to me ton le yo ye moni be yi agba won te mi ton le yo je do eje si ganya to vito si itule di un tempon do an doko na ete tengbe sen mo eje do da automoni be coronavirus wenu wege nu ye wa magbe ndo mo do pe mo ni be yi wu gan kan le awo ye yi gbe na ganji dugbon bolu yi ko ne ya abinu yi ko mi ton gan ne ya kaka je politique si apaweji to ye kan ni igbe mi o e wa dozu gbeji domudo na 00 sinu wa mundu na be bo ilo campagne électorale o le yi mo ni be yi oloze to le o le pepli ton hen o wu gan kan le awo tete gbe sen mo eje do amo o semoni be yi auto coronavirus tombo yi dole o jedu na yin o seni igbe ganji sen mo ejeredu iji hun e wa ve ye moni be yi agba orin to mi ton le ndo an epo ndo le ye ni tenpon oyin sen ye ma gbedo gbeto ma peli bugan kan le awa amo o sen lo yiyan e Ronaldo dandan me le pele ton na yin o sen lo tetengbe bo mi do devo ofo e awiye gancho auto coronavirus ma ran go wuri e me de gbon olopa de pepe me gba egen do be jidin wa yan to bi ran timena mi lo o yese du yoyo chon le po dote do beneto metete mbe lo egbon o machinu tan golometon mo mi sangan le ji e yo internet e be do na o na ina be du na se fun le sin o sen mo edu che mo se fun le do ndo be nde ndo sien giti do benesito me edu pen kun se fun le go yese ni kogbe do temero ai mere pepe hen anya o ni kogbe ji yan kun mo yero kun pe fi le godo do benesi o tolome ni wa ni kogbe o ye bayi no kutonu do etre o yelo le bunto o kholo le ko mle sumi do to ngakmo chon lekpo wa benetete bon machidu montan glomestina no gele lekpo ji ye vodo internet bo yena yi mudokpenu kun sevun le sin eche mo edogo alo ni no me sevun le ton yedokpenu kun do yego olokpavo ye dodo la bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant onungeo tito dagbone bo ena zombo emele big pakpata unonya kan lo di unu akpon osin yoyo mo watete ido dokhodo sevun lego alo na yena beido ndo penkundo sevun lego echede be sevun le ton do nino iton me onu ni kogbo yezedo
agbangba hunusoji do kutonu bo ganhoito mun peche do ye golona tubitosile alokwa nyana mesin akpa najino Veronique Tainfode eyino etenlo dome hunusonu wani nkogbeji do kutonu infosec do khoyi tomeo edo didodo nine yoyo chongeo ganhoito gbasa itonsi ninene bo yan dokuna echekpipa monizon nineni kogbe do wa chicheme yinayi ndokpenukun sevun lego echewun be ye cheiton yedo gi senugbe jekedo nuni kogbo nudagbone bo mede pepe mo tron yidi pepe jona pon numo sevunle yin alo ni no me sevunle nano do benesin to meyo ye hen yanu ni kogbeji yan pon titengbe senugbe jekedo ebe ni ndagbo bo eche pipa hen wa na ti toton mo ze otendodo yana hokan penkun beneville bipapota go tajio sevunle do no itome titoni kogbo ologone meto leno godona ngolona titengbe sen mugbe ejekedo se tito da homo yoro Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF gbe afo zero tito UNICEF ton mo wa etenlo domeo eyiho ero titime kpondo oluni kogbo nundagbone ena zombo yedogi titemo ina beyi ndokpenukun sevunlego olopavo ena ozon na ememo jona monukun jeme numo bene tolo do sevunle hendo numo bene tolo do okanho na echemo sevunle do ni doin nusisio ina monkun jeme titingbe sedmogbe ejekero einizon titemo be UNICEF wo edo jolo dokon ndo dandameo edo nano kodona nuwani kogbe golona ologi goloni zombo Eduardo chicheme wa mido sizi kule egbelo bi tete ji e odidi dodo edo gbisi some na golona echekpipa agbonuwa levule sin apa mina timena mino onuwa yo chonge moiziwa ijoro zujage gbomido bibliothèque numérique spécialisée sur la protection de l'enfant edo te bomeri pepe hen to vito si de pepe hen yenya nyankpon ndo se ndo monument on le do jijoro gbonu kun pese fun le gosin apa gbekumoji yena gbon ndo nyeji bon ebeyi bibliothèque.social.gouv.bg eyin ahuhu okani kogbe do machil jamo beyi internet si apa abieme umodona nuiwalo le bi papata o khogodo tomo mina ze khule mi ndo su takuna nuiwa mi tomo be gbe tomo be do khule kame fon mina ya mi moro mi be so be o demen le tonte o e ten titengbe gbodo o demen le poto o mo be to pon la gan le ton pode ten bo ye kani kogbe me o ye mo be to khodogbe upeton ndo okule kame sin to lo me fon le ye mo ede ndo ye do na no pon do wa jije na me na ede na okamo upesi emele kho do som mo be o to pon la gan le ton ye do be wanya ye no wa je ni kogbe me o ni kogbe me la kho jonas bochi eno embo o ye mo hen wale o me la o kude nu po matin ajimo esesin kho na do gbe mi tan lo me Moyide jaya to pona dumo ye dude jido ovolide moni be itu kon la gale ton moyi duaya do ya fo ko go bo to ro beta Union Progressiste do dude ji do to pon la vie aja kon meton na do moyide alepo ndugoze ofomo ina zerote na ovolide de moni waze le meyon egnizon utu do be ye de moto town remo lokoche ofo zerote to jonjo jale ton elo ni do lo ero titime pondo mudo na to vitosi moni be yi aja kon meton le ele ni gbana vendo togoro gbeta vimoni bayi Union Progressiste ton domudo gbeto yanya nindo ye uto egnizon utu do domudo nuwani gbe o yedo na zero tena dandan ondo pagbena ozo iton lepolepo de moyiwa do wegenu moye kani gbemeyon yedo na godo gbena emede monizi nuwani gbedo tete tengbe Séverin Soleji to kun la vikan aja kometone o yitondo eten meyon e ma do titime pondo modo yele ma do khori peperunado on doze ogbipana mena ko monize nuiwani gbejela boy no yodo ma ko dagawa eji leni nemo itogen ni ne dagbo tengbe june tengbe bo yele do ogbeton doni ganji senmo e jeredo ma ko daga losun kana wa yikodo eteni gbedo meyon e ma do titime pondo modo ada o mi dibuyeji amo egbegedede yo mi remi
nous pas on doit tete ngbesenmo ejeredo do ozomoa mais la ko Patrice Talon Leo e be yo son tengbe jubo e nu apagbena emede eyinbo enu do tun dido unu do ko ton ganji eyin do mura de be emeton de chinua e do kuna do ne on ina gbodo un do ko ne tete ngbesenmo ejeredo eji le emeni gbe o ejeredo na mi do na zi ofodo iton me tete ngbesenmo ejeredo Marcus Daga na do anya no kondo ko tun le me o e wa do tete me pondo mo mais la ko Patrice Guillaume Talon e trona vo otomi ton vo beyi olopa vo se ye photo melegbe America ne ya Allemagne ne ya Canada ne ya do to mo ene do egina mi do tetele o mi e eme wi vile e yi ren nto ya beyi de po ganji sen mo je do bo we mo e kado yi de beyi le o ve wudo ile sin esun pe nu ganji eji egene so to o edu na ve wu na mi le sun pele ga we mi do amo egbe ton du tetengbe amonu mo mi le sun kan ba yi do eme wi gbeji mi le fun do beyi mi de do egino sin kan o bo mais la ko Patrice Guillaume atana talona do jira beneto meton do eji to pon la gan klo kameton mais la ko di donne gbeje kan na do wa eten lo to me on e ma do ko lopa vo un do ze o gbe pana mais moni ze nu wege jala do beyi Marcus Daga go wa e pagbe ni tite gbe do mo o kwa de mo zan elegan le yo gan lo ko bo na do gbe ton ni tite gbe sen mo ejero bo wan ina mo do na to pon la viton moni be ya ja on meton gen on ni gbe kan do sotongo un do wiwa tite ngbe mi ngara mo no kunu jeme po ndo mo Marcus Daga lo sun o gbe olopa vo eyi e madu eten ni gbe do me do mo jele madu godo to na yi na nu wiwa ni gbegele gbelewa ji eyin do mo to pon la vie ton gbe do gbeji na ile du deji ni do tin do ti to mo ni be yi Union Progressiste ton meyon gbe ko di pepe madu ego wa ene mela ko ba tan jimu kuro nuko ina chene kaka mi ponto identity honton sosion si en ko jijira mi ton egbe ton e ma do na ko gani wa ina chena lepo mi ton le mi do kudo e me pinpon witakolo ina fana lepo mi ton le